Hapon sa Team Mandawi ang iman. Kinigin ko na. Wala. Init na. Mamma mia! Wala. Bumawi siya. Si Sarap Forever. Kamure ka mo. Kamure ka mo. Muslay. Laami anak mga kabords. Sino? Saddam Forever. Na Olympics fight ito na. Bang! Kula po. Kultro to na. 2-0. Okay, ako po magpakalipit din sa Barangay Cuanos, Migla Nilia Cebu, sponsored by the Barangay Council o Barangay Cuanos, Migla Nilia Cebu, hindi by Barangay Captain. Bang! Grabe ang kastigo! Aray ko! Aray ko! Sino na mag-abot sa ilauta? Our sponsor is the Barangay Council of Kinsay Servisyo, Boss Joey. Kinsay nagsuwat sa servisyo. Asa ito? Pauna niya ako dito. Okay lang. Hapit na maglalis. Servisyo hapon. Sino na mga words? Hapon, moving in. Saddam, answering the shots. Coming from Team Mandawi. Ball, Team Mandawi. Cebu City's ball. Sino mga kabords sa itong game to in favor of Team Cebu City? Bawi, Team Cebu City. Saddam. Hapon. Answer ko lang po. Tuara. Mami Delibes is Jumil Bukante. Basta ang Team Cebu City. This Bakbakan event is sponsored by the Barangay officials of Barangay Cuanos, Migla Nilia Cebu. Headed by Barangay Captain Kapuli Playa and his councilmen. Time out muna. Medyo napukog ko kamay sila po. 2-0. This is under the promotion of Boss Joey Optional, organized by Boss Joey Optional and Boss Noli Fernandez. Mga organizers din. Okay, panayon sa mundo. 2-0 na. In favor of Team Cebu City. Jumil, Paming Kalipits. Wala po. Bawas pula po. Kumahin mo. Tara. Rakit-rakit. Ayay. Highlights na tira ni Nasalit Assassin. Sumabit. Side out. Wala sa Team Cebu City. Sino mga kabords sa itong sura sa itong game to, ha? Base of 5. Bakbakan. Okay, let's get it on. Whoever wins 3 games on this Bakbakan series will be the champion. Okay, 3-0 na mga words. Saddam, Rangkanage, Bato, Flintstone, tara, kumuha ka na, Bantay! Grabe kayo, reset. Grabe rin ang ilas na wason. Tara! Uy, please na mga kabords. Service to the Highlands Fighter, Jumil Ducarte. Jumil again. Answer pa ko lang po. Isaw mo po. Ilumpat si Jumil Ducarte. Sa pupuko ng agila, nais kong makalaya. 3-2. Grabe yan yung agila sa wason eh. Mamma mia! Diyan na naman!
La! La! Jumil Lucante! Kuha na! Kula po! Ah! Woo! 3 sequalis na mga boards! 3-all na, 3-all sa atong game to. Service yung Jumil. Wala po. The second assassin firing answer to go. Mamaya! Lupa na si Bill! Agay! Gikaman! Grabe ha! Wag ipauti! Wag kasunod ang counter! Patay ni Mr. Explosive Robert Basinas. 3-4 na mga boards. Kini para 5. Sadam. La. Robert. Again. Robert again. Bumati. Bumalik. Bilangin sa tali. Habol. Team Mandawi doing well for their offense. Magandang pinsa. Ayan, kula po. Suka mo na ba? Pagbangon. Birahan ng Jumil Lucante. Magtaas ni Jumil Lucante. Noemi, our size 3 na mga words. Size 3. 3.3 in favor of Team Mandawi. This halftime is brought to you by the French artist Di Marisol and Tony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap of ang Dins Halubla. Diya sa Inaya Dumanok. If you are in need of a durable Halubla, call Dins Halubla. Size 3, here comes Kula po, Rakwato. Hapon, Lagang. Gilbert overhead. Answer by Hapon. Bang! Tuara. Din Cebu City. Massive bombings. Dibalik-balikan. Dibalik-balikan. Ang Team Mandawi. 4 size. Kini para 5. Kula po. Answer to Jumil. Toko di Sadam. Ginaw na. Wala ka kakagulang sa lang forever. Size 4. Service mo hapon. Wala po. O hapon. Kabantok ng hatira ng hapon ni Soy. Ay! My goodness! Nagpakudak si hapon at si Jumil. Size 4. Side out. Bola sa Team Cebu City. Service Mr. Exclusive Jobert Basinas. Wala po. Tapas. Away from home. Apple. Here comes the silent assassin. Rigi Kabang. Wala. Kanapon. Tuwa na. Boom! Pinuyukay na ni Sakto. Wala. Binahukay ni. Mati na matibay. Apple. Size 4. Service sa Sadam forever. Hapon. Answer by Mr. Exclusive Rigi. Ayan, dala. Rigi Kaban. Defending Team Mandawi. Tagat! Tuara. Nice defense coming from Jumil Lucante. Rigi, wana. Gubaan as pamilya o. Girakrakan di mayo. Sagabang! Kauntima! Ayay! Good item! Impas na ng utang sa tinag ko po. Size 5 na mga words. Size 5. Kini pa rin wala service sa Sadam. Jobert, bato na Sadam. Sakang na! Mama mia! Wasak na wasak ang puso ni Nastima sa bola ni Sadam forever. Size equals good item po pang Victor Salazar. Tara, Regi. Tara, mako na Sadam. Equal size na bang! Jumil Lucante out from nowhere. Ayan, Jumil! Nice defense! Bang! Magdap! Wala! Pinagyuhay na rin! Binabhata
Okay, quality size lang yan po na itong score, ha? Bola sa Team Mandawi. Servisyo dahil line spiker, Jubel Lucante. Hapon. Ay! Wala, babag eh. Bang! Wala, binugtungan eh. Bang! La! Kastigo sa kapuno. Tuara, Driji Kaban. Bang! Wala. Lumalaban ang Team City. Ito na naman! Jubel Lucante. Grabe yung lana, ginang Jubel, no? Jubel Lucante mo rin, musakos ato. Naidara! Reggie, kabang! Aukol! Let's go! City size 1 point ball game in favor of Team Mandawi. Wala. Pumuputok na ang tangki ni Jubel Lucante. City size mga ka-boards. City size. Wala. May all bonus ang panagaling sa servisyo. Dapat yun natin lista sa servisyo. Bisan kini mga playera, mga Diyos mo mga playera, pero glalis lagi ako ni sa servisyo. Lada, ay! Okap! Side out. Bonus na Team Mandawi. Servisyo, hapon, the pride of the Lagit. Hapon again! 2-shot combination. 3-shot. Kulapo. Jobert, bato. Answered by Netback. Also size. 2.3 in favor of Team Mandawi sa atong game to. Service yung hapon. Over the bakod. Also size, bola sa Team Cebu City. Here comes Mr. Exclusive Jobert Marcenas. Jobert again. Ay, bagang civilian. Also size. Service yung salita sa atin. Para rin. Buha na. Jubel, sagang. Jubel again. DJ. At agak. Kuha pa. Counter. Lamay astirang Sadam. Ang kalapit na lang yun. Ang kapagiging. Noemi size. Last 3 na ang Team Mandawi sa atong game to. Service yung DJ. Wala po. DJ, lok. Kapon! Hala, kagahi! Bang! Gilapos na yun! Sus! Mama mia! G-size na mga words at itong score. Last 2 ng Team Mandawi. Matatapos kaya ni The Silent Assassin? Last 2 na. Kini para 11. Jubel! Pasok. Sa kuko ng agila, nais mo makalaya. 11 size for the win. Servisyo Richie Caban. Ayay! Topo ni Richie Caban. Di mamulit. Daw na sa game 2 ang Team Mandawi. Coming up next, game 3. Mga kabords.